बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है मारगला रोड इस्लामाबाद अपडेट्स 2022। इसको मारगला एक्सप्रेस वे भी कहते हैं और यही इसका ऑफिशियल नाम है। जो मारगला हिल इस्लामाबाद के साथ साथ ये रोड बनाया गया है, जो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ जीटी रोड पर ये जो आपको थोड़ा सा एरिया नजर आ रहा है, इसके ऊपर काम होना बाकी है। इसके ऊपर गेट बनेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे जीटी रोड के ऊपर रश बहुत ज्यादा होता है और जब आप इसके ऊपर जीटी रोड से इंटर होंगे तो उस सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि इसके ऊपर एक गेट बना दिया जाए ताकि ट्रैफिक को बआसानी कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, ये रोड अब अल्हम्दुलिल्लाह D12 तक बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है कि बिल्कुल कारपेटेड दो तरफा ट्रैफिक वाला ये रोड है और ये आपके श्रीनगर हाईवे, जिसका पहला नाम कश्मीर हाईवे था, कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद, अब उसको श्रीनगर हाईवे कहते हैं, उसका ये मुतबादिल रोड है जो D12 ख्याबान इकबाल, E11 गोलड़ा सेक्टर, फैसल मस्जिद और फिर हुकूमत का ये प्लान है कि ये 12 को तक जाएगा। तो दोस्तों, 10th और 11th सेक्टर इस्लामाबाद को भी इससे इजीली आप अप्रोच कर सकेंगे और B17 के गेट नंबर 1 से इसका फासला तकरीबन 1 किलोमीटर है और ये आपके संगजानी जो विलेज है, जो संगजानी आबादी है, वहाँ से ये रोड निकाला गया है, जो आपके D12 को क्रॉस करते हुए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ख्याबान इकबाल, E11 गोलड़ा सेक्टर, फैसल मस्जिद और फिर 12 को तक जाएगा। 10th और 11th सेक्टर इस्लामाबाद को भी इससे इजी अप्रोच होगी। तो दोस्तों, चूंकि श्रीनगर हाईवे पर रश काफी बढ़ चुका था, तो अब इस ट्रैफिक को, इस रश को कम करने के लिए ये मुतबादल मारगला रोड निकाला गया है। तो दोस्तों, B17 से इसका फासला 1 किलोमीटर है और मेन जो इसकी इंटरेस्ट बनती है जीटी रोड से, वो संगजानी है। तो दोस्तों, मुस्तकबिल में इस रोड को एक्सटेंड किया जाएगा आपके न्यू एयरपोर्ट तक और ये प्रोजेक्ट यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत से पेंडिंग पड़ा हुआ था। 2006 में परवेज मुशर्रफ ने इसको प्लान किया था। 2012 में 744 मिलियन रुपीज से ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था, लेकिन फिर कुछ मुश्किलात आ गई। 2013 में CDA जमीन हासिल ना कर सका। उसकी वजह ये थी कि शाह अल्लादित्ता विलेज का जो कब्रिस्तान था वो इसके रास्ते में हायल था और लोकल लोगों ने इस रोड के खिलाफ 2014 में प्रोटेस्ट किया और फिर गवर्नमेंट को मजबूरन इस रोड को तब्दील करना पड़ा, जो अब उस कब्रिस्तान से 2.4 किलोमीटर के फासले से इस रोड को निकाला गया। तो दोस्तों, 2014 में इसके ऊपर 40% काम हो चुका था। फिर 2019 में इसके ऊपर काम तकरीबन 51% हुकूमत ने कर लिया था। तो फिर दोस्तों, दोबारा काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जून जुलाई में इसके ऊपर तेजी से काम शुरू हुआ और अब ये आपके सामने है कि ये रोड अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ट्रैफिक इसके ऊपर अभी बाकायदा शुरू नहीं हुई। सेंटर में जो पार्टीशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। साइडों पर कुछ पुलियां, उनके कुछ काम रह गए हैं, वो बड़े छोटे पैमाने पर हैं। तो दोस्तों, ये N5 नेशनल हाईवे अथॉरिटी का प्रोजेक्ट था और फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दिया FWO ने। FWO फिर मुख्तलिफ कंट्रैक्टर के साथ मिलकर आपके मुल्क में रोडों का काम करती है और इस तरह फिर ये रोड आपके मुल्क में मुकम्मल होते हैं। तो दोस्तों, CDA ने ये सारी ज़मीन हासिल की, जो इसके रास्ते में गांव आते थे उनसे ये ज़मीन हासिल की गई। जब आप इस रोड पर सफ़र करोगे तो आप खुद देखेंगे कि जो इर्द गिर्द के विलेज हैं वो काफ़ी खस्ता हाल है। इंशाअल्लाह इस रोड के बनने से उन विलेजेस के लिए भी लिंक रोड्स का आगाज़ कर दिया गया है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं।
کہ جگہ جگہ آپ کو اس روڈ سے لنک روڈ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ امید یہی کی جاتی ہے کہ اس روڈ کے بننے کے بعد جو بن چکا ہے، جس کے ساتھ دیہات ہیں، ان میں بھی خوشحالی آئے گی، جس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ ابھی روڈ اپنی تکمیل کے مراحل میں نہیں تھا۔ 2017 آبادی کو چونکہ یہ قریب پڑتا تھا تو وہاں پر لوگوں نے ریٹ ہائی کر دیے اس روڈ کی وجہ سے۔ تو اس روڈ سے جو علاقے مستفید ہوں گے وہ 2017 سب سے پہلے سنگجانی، اور پھر آپ کا جو ترنول ہے وہ، اور پھر جو خیبر پختونخوا اور پھر اٹک سے اور پھر ٹیکسلا اور کشمیر سائڈ سے جو ٹریفک آئے گی، جو لوگ آئیں گے، وہ اس مارگلا روڈ، مارگلا ایکسپریس وے سے اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے۔ اور پھر دوستو جو ٹریفک آپ کے پنجاب سائڈ، لاہور، سندھ اور بلوچستان سے آئے گی، وہ ساری کی ساری آپ کے سری نگر ہائی وے سے اسلام آباد کے اندر انٹر ہوگی۔ اس طرح آپ کو کیپٹل جانے میں جو پہلے دشواریاں تھیں، جیسے سری نگر ہائی وے پر کافی رش ہو گیا تھا، تو وہ رش پھر ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ سری نگر سے بھی آپ نیو ایئرپورٹ اسلام آباد جا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی راستہ ہے، لیکن ان فیوچر گورنمنٹ کا پلان یہی ہے کہ اس ایکسپریس ہائی وے مارگلا روڈ سے بھی راستہ آپ کے نیو ایئرپورٹ کی طرف نکال دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ ہے آپ کا ایکسپریس ہائی وے مارگلا روڈ، جو ایک سر سبز و شاداب علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد آپ کو مارگلا کے پہاڑ نظر آئیں گے، اور پھر جو دیہات ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کافی خستہ حال ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے ملک میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچیں۔ اب اس روڈ پر صرف اور صرف یہ جو آپ جی ٹی روڈ کے ساتھ جگہ دیکھ رہے ہیں، اب میں واپس آ چکا ہوں، یہاں سے یہ جو آپ کو گاڑیاں اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر صرف گیٹ بننا باقی رہ گیا ہے۔ یہ تقریباً 500 یا 1000 گز کا ایریا ہے، اور یہ آپ کا جی ٹی روڈ ہے دوستو، جو ٹیکسلا اور خیبر پختونخوا کی طرف سے اسلام آباد 26 نمبر اور سری نگر ہائی وے کی طرف جاتا ہے، اور پھر ادھر سے یہ راستہ سنگجانی ٹول پلازے کو کراس کرتے ہوئے آپ کے ٹیکسلا سے ہوتے ہوئے اٹک خرد اور پھر اسلام آباد کو اور پھر خیبر پختونخوا کی طرف جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔